Hello! Napintas nga aldaw yung amin. Sapay la ko mata. Naimbag kayo amin. Tatang aldaw, isurok no kasanok ag make-up no ag dardarasak. Okay, first lip balm. Tapos moisturizer. Dapat ado nga moisturizer. Ta ma-hydrate dita rupa. Hana ka ag make-makeup no awan ti moisturizer. Very important data step. Tapos, next is concealer. Mabalin mo gamitin brush or data imam to blend the concealer. Dapat di concealer nga gamit mo ngay katahan unay nga nagpuraw. Dapat one shade lighter than your skin tone or the same shade with your skin tone. Blend it gently with your ima. And then foundation. Gamit ko nga foundation ngay kakakulkula dito kudil ko. Dapat nakagumagatang ti foundation ko nakapurpuraw. Ayun na. Or nangisit. Dapat the same shade. And then powder under the eyes and T-zone. And then bronzer on the sides. Next is blush. Noog kabil ka ti blush, dapat very light lang on the apples of the cheeks. Hangka dapat nga agab-kabil ti napuskul nga blush on kasi baka ibagada nga nasipat-sipat ka ay nakabubuteng. And then, kiday. Gamit ko kit brown nga eyebrow pencil. Hana agam gamit ti black. Kin dapat chikiday mo, han unay nga napuskul, kinhan unay nga nag-impis. And then eyeshadow, gamit kong eyeshadow kit brown, beige, it should be neutral colors, earth colors lang dapat natural. Han ka nga, gamit ti nagpupuskul nga color. Next is eyeliner. Brown eyeliner again, not black. That's a no-no. Next is mascara. Adungad mascara. Ngim dito nga step ko optional. Noowan ti mascara or okay lang noowan mascara. And that's it. I think that nalpas. Get your lipstick, favorite lipstick, then lipstick kan. Then you're ready to go. Mabalin kan apan agsimba, mabalin kan i-meet your friends mo, ag-work. Di ba nagpaspas? 5 to 10 minutes lang ang the makeup mo. And di nga road, sana nakayatan nyo, sana ada tinaadal yung oray, basit lang. No, at that time, ikam ti, mabalin ka agkabil ti, fix plus, ta ma-fix yung makeup na yung kabil mo. Okay, that's it. Ingat kayo garud, awan rumrumar. Bye!